Amen. Amen. Mimi nasema mtanichokaka tu juu ya kusema Yesu ni Bwana. Hiyo tu. Juu ya kusema tu Yesu ni Bwana. Hiyo watu wanaweza kunichoka. Napenda mtu mmoja aseme kwa kwanza Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Sema tena Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Unasikia kuna kwa misemo ingine inafungulaka vitu vikubwa. Kuisema tu, kuitaya tu, ni jina ya Yesu ndio inafanya makubwa. Ndio kwa maana napendaka sana kuitaya kwa sababu inaletaka misingi moja kwa maisha. Kwa hiyo bila kuponda muda nitasimamia hapa kitabu kimoja kizuri zaidi. Ni kwa mwanafunzi alikuwa anapenda kuegemea na kulala mkifua cha Yesu. Tusikie alikuwa anatuambia kwa nini. Tasoma katika kitabu cha Yohane sura yake ya 9 mstari wake wa kwanza nitafika kwa 4. Jean chapitre 9 verset 1 jusqu'à 4. Anasema nini kwa Kiswahili hiki kiepesi? Anasema hivi: na angalia, Yesu alipokuwa akipita akaona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, nani aliyefanya dhambi, mtu huyu hao wazazi wake, hata akazaliwa kipofu? Yesu akajibu, huyu hakufanya dhambi wala wazazi wake, lakini hata kazi ya Mungu zionekane kwake. 4. Imetupasa kufanya kazi zake ambaye alinituma angali mchana. Usiku unakuja asipoweza mtu kufanya kazi. Amen. Kokoto kitu kizuri kinanifurahisha tu. Ni mstari wa 4. Imetupasa kufanya kazi kwa sababu asema utufanye kazi ya ule aliyenituma, kwa sababu usiku unakuja, na wakati usiku utakapokuja mtu hawezi akafanya kazi tena. Nitaanza polepole, tutaelewana. Maandiko asema wakati Yesu alipokuwa akipita, akitembea, na kwa sheria ya Wayahudi na Torati, mtu akiwa kipofu ina maana kuna dhambi, kuna kosa iliyotendewa ili mtu ule akuwe kipofu. Watu wenye ukoma, kulikuwa mtu akizalika mwenye ukoma, mtu akiwa na ukoma, mtu akizaliwa kipofu, kilema, hao mtu akizalika anakuwa ule albino. Ule mtu anakuwa ni mtu mwenye lahana, atatoshwa nje. Kwa sababu gani? Kwa sababu astahili, kuna makosa wala dhambi iliyotendewa. Lakini ile sheria ilikuwa ni sheria iliua wengi, na iliua na kuvunja maisha ya wengi. Bartimayo kipofu, naye alikuwa ni kipofu, ila aliishi njiani kwa kuomba na kuwa mtu wa kulia, kwa sababu alivalishwa kitu kile, akutambua mahali kule kilikotoka, na akujua nani aliyekianza, kwa kustotambua maandiko. Kwa sababu maandiko nasema taifa yangu inapotea kustokujua. Amen. Taifa ya Mungu ilikuwa ikiharibika na kupotea kwa sababu haikuwa natambua ufunuo. Wakati ukitambua ufunuo, unajua nini kile Mungu anatafuta kusema, hautaanguka, utaendelea. Hautavunjika, utapanda tena. Neno ya mzuri nayopenda hapa ni tutumike, inatupasa kufanya kazi za yule ambaye aliyenituma ingali mchana. Amen. Yesu alipenda kusema kitu kimoja na wanafunzi. Tunashindwa kufanya kazi na tunashindwa kutajirika, tunashindwa kufanikiwa kwa sababu wazo letu la kwanza tunasema walio matajiri wote
ni waabudu shetani. Kitu cha kwanza. Na maandiko inafunua wakati Salomoni alikuwa ni mfalme, alikuwa tajiri. Hata leo wote wanaofanya upinzani ya kuwa tajiri wanapigana ili wawe kama yeye, lakini yeye alimjua Mungu na utajiri wake ulitoka kwa Mungu. Hata kama alitafuta miungu mingine, ule aliyempa utajiri ni Mungu, akakuja kujiharibishia wakati ambapo Mungu alianza. Na ndio kwa maana maandiko ilisema, asema ufalme wote, asema mamlaka yote inatoka kwa Mungu. Na anasema sigawaki utukufu yangu na mtu mwingine. Amen. Natafuta kusema nini? Kuna vitu ndani ya maisha vile tunavyokuwa maulizo hatufikii kubigusa na kubiishi, kwa sababu tunaamini na tunapotea, tunaanguka, tunaharibika, kwa sababu hatupati ufunuo wa kile tuko. Ayubu alikuwa mgonjwa miaka mingi, sio kwa sababu ya dhambi yake wala ya makosa yake, lakini ni kwa sababu utukufu wa Mungu utendeke na ujulikane. Kuna maneno mengi inatupusa ndani ya maisha yetu. Mungu alikufanya kile uko leo kwa sababu kesho itwe utukufu ya Mungu. Inatupasa kufanya tu mapenzi ya Mungu wakati ngali mchana, hayakuwa usiku. Amen. Natafuta kufunua usiku na mchana. Mchana ni kitu ambacho kinachofanywa kwa mtu wote, anakitambua na anakifahamu, na hakuna mtu anayekumbuka ili kupinga kile kilichofanywa mchana, na hakuna mtu anayevunja kwa sababu ilikuwa ni hadi. Mchana ni agano inayowekewa katikati ya mtu wote, na kila mtu anaitikia, hakuna anayepinga. Lakini usiku ni kitu kinachofanywa wakati kinafichwa kisitambulikane. Usiku ni misemo inayopangwa ya kuua, ya kuharibu wakati watu hawatambui. Inakuwa ni usiku, inavunja na inapoteza. Lakini Yesu alimkuta Petro. Petro alizoea kuvuna na kupata matokeo yake usiku. Watu wasione na watu wasitambue, watu wasikaribie na watu wasijue matokeo yake. Na aliamini vile, akujua kwamba kuwa mchana ni matokeo inayofikisha hadi milele. Lakini usiku, ukija na vitu usiku, habitakawa bitamalizika. Na ndio kwa maana kitu kikibebwa usiku hakikawaki mpaka kitaisha, kwa sababu kia usiku akitawalaki mchana, lakini kia mchana kinatawalaka usiku. Amen. Yesu alifia kusema nini? Yesu alipenda kutufundisha wakati tungali na uhai ni wakati wa kutambua nini tunastahili kufanya. Tusirudie nyuma, tusisikie maneno inayotoka katika usiku, inayotoka katika giza. Itatuvunja, tutashindwa kupanda na kufanikiwa, kwa sababu kipofu alikuwa kwenye barabara, lakini mtu akasema, mbona Bwana huyu ni kipofu miaka mingi, tokea kuzalika kwake, nani anamfanya hawe kipofu? Baba yake alitenda dhambi? Mama yake alitenda dhambi? Au nani alitenda dhambi juu huyu akwe kipofu? Bwana akajibu, hiki mnachoona ni utukufu wa Bwana. Kama tunaamini utukufu wa Bwana unatenda kazi wakati wote, hatutaanguka, hatutashuka na hatutapoteza ukubwa wa Mungu. Lakini kama hatuitike kuaminia utukufu wa Mungu, hatutaeneana. Kama ni sisi tulikuwa siku ya maana inaanguka, kama wengine walikufaga na njala na disingi andikwaka, baliona maana bakaikimbia sasa ni bulozi. Leo kila kitu tunampa shetani nguvu pale penye ana na nguvu ya kufanya. Amen. Kwa sababu maandiko nasema hata wakati alipoanguka, maandiko nashuhudia, hakunyanganywa uwezo hata moya.
aliachiwa vile vile. Ile uwezo ilikuwa ya nani? Ya Mungu. Amen. Ndio kwa maana ukiona shetani anasimama, sema hiki anafanya, Bwana anaitika kifanike. Kama Bwana angeitika, hakingefanyika, kwa sababu utukufu wake hagawi yake na watu wengine. Kuna masomo anayofunza mtu wa dhambi, kuna masomo anayofunza mchawi, na kuna masomo anayofunza mtakatifu, ila sisi wote tunaishi pamoja, masomo ya kuachana. Kama tunaishi na kutambua, hatutashuka, tutaendelea, tutapanda, tutaongezeka. Mule mugiza watu wanarudia nyuma na wanaanguka, lakini munuru batu wanaendelea na wanapanda. Siku yote kitu cha kufunga nyuma ya pazia hakiendi fasi, kinaharibika na kinapomoka. Ndio kwa maana Yesu aliamua kuacha pazia wazi, kila mtu atambue siri ya Mungu ili vitu viendeke na vikomale. Hekalu ya Bwana ilikuwa inaharibishwa kwa sababu siri ya pazia ilikuwa kufichama, haikuwa kujulikana. Kuwa na Mungu na kumtambua ni kumuitikia, kumuaminia na kumpokea kwa haki na ukweli, kumuishi na kumkaribia jinsi anavyotaka. Utaona makubwa yataanza kutendeka na yataanza kufanyika ndani ya maisha. Tunashindwa kwa sababu tunasikia bile vinatoka nje, tunasikia bile vinatoka pembeni. Acha nikwambie, nitakupa siri. Wakati nilikuwa namtafuta Mungu na wakati nilikuwa namuita Mungu, watu walikuwa wanasema hautaweza, hautafanikiwa na hautakuwa, na njoo misemo yao. Lakini mimi nilijichia, nililala chini, nilikuwa kwa shughuli kujifunika. Nilifanya miaka niko nalala kwa shughuli kujifunika, hakuna mtu alitambua. Na watu wote wakiniona mchana, ile nguo niko nayo mchana ndio ile wataniona nayo usiku pa kulala. Kilato kilikuwa kingutoboka, nilishaikala, nilikuwa kimya, sikutafuta kazi. Na watu walisema, "Wewe, ushonaka hapo Mungu anatoka pa fasi ya hivi." Na balizarao. Bengine tulikuwa nao balibarudisha nyuma. Kisha kubarudisha nyuma muda kidogo, majabu ikaanza. Wakati majabu ilianza, baliamini busiku, bakaanza ukatala vile viko mchana, kwa sababu anaamini usiku. Chunga nikufunulie, ukikuwa naamini vitu vya giza, hautaonaka mwanga mu maisha yako na hautamuonaka Mungu mu maisha yako, kwa sababu unaamini giza. Hata Mungu kwa kutenda akikuya, utasema ni giza tu, hautaitikaka. Kupanda kwa mtu kunaanzaka kama miza, na atende kuna panda na atafika. Kuzala kwa mtu kuna kuwaka kitu kama mchezo. Ilikuwa mate, kesho ilikuwa ni tumbo, kesho ilikuwa ni hivi, kesho tutaona mtoto. Hakuna la naamini yake natoka ndani. Lakini wakati anakiona nasema, hatukuwazia kama tazala mtoto mwanaume, hatukuwazia kama tazala mtoto mnene hivi. Inakuwa ni fumbo. Maisha ya mtu ni fumbo. Sisi tutoke katika upofu kwa kumwaminia Mungu na kumuitikia Mungu, kwa sababu batanitafuta, niko hapa, niko pale, niko wapi, lakini niko tu nao na niko karibu yao. Amen. Taifa ya leo inapotea na inaharibika kwa sababu haipendi kusikia Mungu na kumkaribia Mungu, lakini inapenda kusogelea ule hana yeye na kusikia ule ana yeye. Siku ya leo Bwana atubariki tena. Natambuka maandiko ilisema, asema, nani aliyemfanya kuwa kipofu? Maisha yako, kuna mtu anayejiuliza, wewe ni kipofu asiyeona ndani, wewe ni kiziwi asiyeona ndani, wewe ni mtu asiyekuwa na nguvu ya kunyangua kitu kingine. Sio mashaka na sio tatizo, lakini shida ni ukimwamini Mungu, kila kinywa unacho ni kinywa kitakufanya utoke muupofu. Amen. Ile mawazo na akili Mungu alikupatia ni ya kukutosha, kukuamsha. Kuna majibu tunayojiuliza, kazi sipati, iki sipati. Hakuna mambo ya kulaumu.
Maandiko nasema huyu mtu wa Paulo na Sila balikuwa wapi? Mgereza. Balikuwa ni kufungwa. Balifungwa miguu. Bazamani ni kukufunga miguu, banafunga na mikono, banaingiza hivi mkitu kama mti, banaweka shene kule kumbele, hautatenga huko mkunyoloka. Lakini wakati balifungwa, balisema hata kama tutashindwa kutembea, tutashindwa kupika mikulu chini, vile tunazoea kuomba tunapika mikulu, vile tunazoea paka kupika mikono, leo kwa kinywa tu. Angalia nini kilibakia kumaisha yako ili upaze nacho sauti. Kipofu alisema, Bwana ni mimi huyu hapa, unikumbuke mimi huyu. Sasa unataka nini Bartimayo? Nione tu. Ule mtu alikuwa kumlango ya hekalu, alibakia na kinywa tu. Ndio kwa maana utaona mtu ule anayekuwa na ulemavu anakuwa naongea sana. Utasema banasemaka sana, ni nguvu na neema inakuaka. Yote naishia kukinywa na mwakili. Eko nasema kitu hawezi kukifanya. Eko napanga kitu hawezi kukigusa. Ni nini? Ndio vile gisi wanakuaka. Kwa sababu na utamuona ile pale eko ananenepaka na kuwaka na nguvu sana, kwa sababu anajifunga fasi moya. Weye uko mkweneana ile nguvu mkuachanika, mkuingia mumikono mumikulu, unajikuta nguvu yeneani haina pamoja. Lakini yeye kiungo kimoja kinabakia, kinakuwaka na nguvu. Ndio kwa maana utasikia sema ule mtu alizalika na miguu ya kulema, akikukunja utalia, utatafuta kukutosha. Juu ya nini? Kuna kuwaka nguvu. Tena inakuwaka ni mfupa moya, inakuwaka nguvu sana. Maisha yetu tuna kiungo kimoya, kila kilibakia. Mungu alikupa, la alikupa macho, la alikupatia masikio, la alikupatia kinywa. Ndio kwa maana Yesu akasema, alijua ni taifa yenye kufungwa. Akasema nini? Akasema bana binywa lakini abafanye nini? Abaseme. Bana masikio lakini abasikie. Alijua kupitia masikio itakupeleka upate wokovu, kwa sababu ni kwa masikio tu zambi iliingia. Unajua ukikula utakuwa kama masikio, zambi ikaingia, na pale pale ikakuwa na wokovu. Inatokana tena kufanya nini? Kusikia. Maandiko asema imani inatoka kwa kile tuko nasikia, na kile tuko nasikia ni neno la Mungu. Ndio kwa maana kuna viungo vilivyowekwa kwa kichwa, bina uwezo ya kufungula viungo vyote, bina nguvu ya kufungula na kupanua kile kiliharibika, kinajulikana na kutambulikana. Usiregee na kurudia nyuma, kwa sababu Bwana ana kazi na wewe. Ni wakati wa kufanya kazi ingali mchana. Ni wakati wa kufanya kazi wakati Mungu anakupatia nguvu. Usirudie nyuma, usiache nyuma, lakini ni wakati ungaliki na nguvu, tumikia familia yako. Usiregee kwa sababu unaona magonjwa yako usiku bado. Ungaliki mchana, kinywa unacho. Nasema na wewe. Usiregee kwa sababu hauna chochote. Usiregee, kinywa unacho na kila kitu unacho. Kile Kenya hauna nacho, yuwasema kitakuya kupitia kile huko nacho. Bale boto na baona kile beko ni kwa sababu balifikia kuwa. Sikani kwambie, kupanda kwa kitu kyote kinaonekana kuwa kia bure, na hakuna mtu anakitumaini yake na ukitegemea. Ndio kwa maana kupanda kwa maisha ya Yesu ilikuwa nazaraulika. Eske njoo huyu, lakini aliaminiwa siku anatoka mbulongo. Alishafufuka, alishaenda. Ndio wanaanza kusema alikuwaka, alifanya maajabu na alikuwa mwana wa Mungu. Wakati anakufa pa msalaba, ndio wanasema ama kweli huyu ni mtoto wa Mungu. Fanya kazi wakati ngalike mchana, wakati wa usiku batasema alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Fanya kazi ndani ya familia yako, wakati haunako batasema baba alituachia kazi na alinenepesha vitu. Mazawadi ilikuwa, baraka ilikuwa, mandoa ilikuwa, kila kitu kiko. Amen. Usikue kwa sababu mimi nilikosewa hiki na haba sitabapa hiki, juu mimi siishi hivi na mimi sitabafanya hivi. No. Kuna baraka nyingine inatoka mwa mtoto, inaenda kusaidia na mama anabarikiwa. Kuna neema nyingine inatoka kwa mama, inagusa watoto na inagusa familia yote mzima.
Ndio kwa maana ni dunia ya kuwa pamoja na ni dunia ya kutumika wakati ngali mchana, kwa sababu maandiko nasema wakati nakuya na ile wakati ukitamani asema namiuzunikia na kumiona kuwa watu wa bure. Amos anaongea kwa sababu gani? Ile wakati haitakuwa usiku, haitakuwa mchana, lakini ile wakati itakuwa ni wakati unajitegemea. Unasema mimi nitaweza, lakini ile siku hakuna kuweza. Unasema mimi nitapigana, ile siku hautapigana. Utaanza kutafuta nani akupige huko tujue alete maneno. Hii wakati tuko na evite mtu asikupike, tuko na evite usilete maneno, lakini ile wakati tutaanza kutafuta mtu akuguse. Simba shuni kuleko na atakwambia mbaba, hii haina wakati ya kulana. Bulongo shuni meze, unashangaa bulongo unakutoshea sauti sana, mimi nachunga hukumu yangu. Wakati wa giza uko na kuya, wakati wa Bwana uko na kuya. Wakati ngaliki mchana ni wakati wa neema. Wakati unatubu, Mungu anakurumia. Wakati unasema makosa yako, Mungu anakurumia. Ni wakati wa kutengeneza na kurudia mfasi. Uko na bulozi, sema bulozi bobu na banabuchoma. Uko muongo, sema mimi niko muongo na acha bongo. Uko wa hivi, vunja kila kitu kyote na Bwana atafanya makubwa. Ataleta na kufungula. Sikia nikwambie, kuna proverbe moja inatumikaka. Kazi tuko naifanya lakini atufike kufanya kazi mchana. Tuko naifanya usiku. Amen. Juu ya nini? Batoto ya Mungu baliitiwa bafunguliwe, lakini batoto ya Mungu habafunguliwe. Beko naishi na kurudia mubutumwa kwa sababu ya kazi tunafanya kumbele yao. Mtoto wa Mungu akiishi miaka 2-3 aone kufunguka, aone kizuri, hanaama. Mtoto kama anakula leo veji, kesho veji, kesho yake veji, kule unasikia chalalala, atona mkatazaka je atenda kula kwa wenyewe, kisha ajipakala bulongo kwa mikono. Yuko Afrika anajipakala na kuyo na mwangalia ulikula, asema sikukula kitu. Unaangalia kwa tona kwa mikono. Anajua utaangalia mule mulishia uchafu. So il faut ajitengeneze juu usione. Tunafundisha batu batende zambi. Juu kama anafanya hivi tutamuona. So anaanza kutenda zambi. Tutumike mchana ili batu baokolewe. Amen. Tutumike mchana ili batu baokolewe. Hata mfamilia tumika kwa uhuru na amani. Nafundisha kizazi kyako ili batu baishi na bapate kuishi vitu vikubwa. Kama uko naona mataifa ingine haigeukaki na kufata Mungu mwingine, kufata Mungu wetu, kwa sababu ilianza kufundishiwa bangaliki badogo. Na banafundishiwa, njoo kwa maana maandiko nasema, fundisha mtoto yako, kamata na hii sheria, kitabu cha sheria, hii masheria 10 uiweke kwenye mlango yako. Wakati wa kutoka mtu anaisoma. Na wakati anakaa ndani ya nyumba yako anaisoma. So hiyo ile pale inasema acha usiibe, usizini, usifanye hivi, iko pale kunaisoma. Tufungulie bato na tutafute bato bamuishi Mungu ndani ya majamaa yetu, ndani ya maisha yetu. Kukabitu tulianza kubifunga na tulianza kubiharibu ndani ya mafamilia, lakini bile bitu bilikuwa ni baraka ya kusema batu baishi na wafanye makubwa. Amen. Na njoo kwa maana kile takuomba, kile takusaidia, kama unamsikia mtu anakukaribia, anakupa wazo mfamilia, napenda nifanye hivi, umsikilize, mtafute na mjenge, mtafanya vikubwa. Wakati ile kuna kuwaka kukemea sana, sheria na hekima inapoteaka na utajikuta hakuna kien kujengwa. Amen. Sikia nikwambie, nakupatia mfano. Tangia Mungu aliniitaka, nasema mpaka hivi nasema na wewe, si aombeaka hapo mtu anaanza mbele na kutubu, lakini mtu namuombeaka akuwe msheni, basha funga shena, huyu alifanya hivi, huyu alifanya hivi, kwa wazimu walimulete kwa wazimu, utamtubisha nini? Ule pepo utaanza mwambia tubu, aseme nini pepo? Wakati utafukuza pepo inamalizika, anafunguliwa. Ndio mtu anatambua kweli, nilikuwa nafanya makosa, nilikuwa natenda nini? Zambi. Hakuna mtu anatubwaka angaliki mkifungo, ni bongo. Njoo kwa maana mnasema natubu sana zambi, lakini zambi haimaliziki. Kumalizika
haina kwa sababu uliitubu. Kumalizika ni kwa sababu unatoka mubutumwa bwa zambi, na zambi itakuacha. Amen. Na ile siri ilipewa ndani ya neno lake. Wakati unapofunulia mtu, mufundishe, mutoshe kuleko, mupeleke kutoka katika zambi, na Bwana hatakubariki. Njoo kama walisema, ukiokoa mtu moya unaokoa na unazimisha zambi mingi. Kwa hiyo Bwana ni mkubwa na Bwana ni mwema. Tutumike wakati ngaliki mchana, kwa sababu usiku buko nakuya. Hakuna ule atatumika tena. Roho ya Bwana itaenda, haitabakia hapa tena. Hakuna ule utahubiria, hakuna ule utasemea misemo, hakuna ule kila mtu atakuwa bize. Mimi nilishanipatia mfano. Siku ile nilisikia bumutu ndani mwangu bukaanza kutenda. Nikasema iki siwezi tena, nikajisikia kama mtu ana mgonjwa, ana nini, nikakuwa tu. Mungu aliniambia usione, lakini mimi nikaenda kuona. Usisogee, mimi nikasogea. Niambia sikia lo mbali, lakini nikasema ifo niende nisogee karibu. Kwa sababu ya hiyo nikajisikia ndani, kilikuwa ndani kinatoka. Na ile siku nilitambua, sema hapa ni bigumu. Kama mtu roho ya Mungu ana ndani, atakuwa mfungwa. Tutumike mchana, maana yake tuongoze taifa ya Mungu na tufanye kazi yetu yende kumbele, na Bwana atatubariki kupitia mikono yetu. Bwana anafungula vilivyofungwa ndani ya maisha yetu. Amen. Sikia nikwambie, kutumika mchana ni kuyua kila kitu kyote kinachosaidia Mungu batu wabarikiwe. Kuna kutoa sadaka, batu watoaki sadaka, na wanasema batu wanakulia kama sadaka bure, banafaka hivi na hivi. Ni sheria ya Mungu. Kama tunakusomea maandiko, sadaka ni upatanisho yako wewe na Mungu wako, na ile ni identite iko naonesha kusema wewe uko en communion, uko mumoja na Mungu wako. Kitu cha kwanza. Sasa kama auitendi, pale kuna kitu kinachopungukiwa. Njoo maana anasema mnaniiba sana. Yesu mwenyewe alikuya, alianza kuverifie mnatoa nini, mnafanya nini. Bitu mvitumike mchana, mtabarikiwa. Lakini ukitafuta wewe ndio tumike usiku ili ubarikiwe, hautaviona. Tunatafuta tupokee kila tufani, hatutaweza. Tunatafuta tuingie pale atuponyole na atuvunji, atupomoni milango, hatutapaingia. Ile ni kutumika kwa usiku. Kutumika kwa mchana ni kufungula. Petro wakamwambia, kamata nyavu yako, tupa pa mai. Petro akasema, Bwana siwezi kutupa. Hii ni mchana, tunatupaka paka usiku. No, mimi Yesu nakwambia, kamata nyavu yako, weka pale. Petro pale kuna waza, kwanza samaki busiku haitakamatika. Baraka yako unawaziaka batu bakijua sana, haitakamatika. Nani ula tazuia baraka ya Mungu? Nani ataifunga? Nani ataikamata? Sikia nikwambie, kuna kile wewe ulipitamo, ukikitosha wazi, unasema Mungu alinitosha kufungwa, alinitosha kuzambi, alinitosha kuiki mtu mwingine ataamini. Na kile unaokoa ule mtu, na ule mtu atabaki vile gisi alikuwa, atakuwa mtu mwingine. Lakini kuna vitu tunaishi navyo kwa giza. Tufanye nguvu, tutoke mgiza, tutoke mbusiku na tutumike mchana. Bwana atatuwezesha na atatubariki. Mujiza wako uko karibu na uko pa mikono yako, lakini shida ni moya. Yesu eko pale, anasema kilichokufanya wewe, utukufu wa Bwana uko pale, lakini kuna kitu kitakusukuma ili uguse ile utukufu. Bengine balikuwa nauliza, bengine balikuwa na kutafuta, bengine balikuwa na kukaribia. Hii kazi iko natumikika hapa, inatumikika, iko nende na panda, inaongezeka, inafanikiwa kwa sababu inatumikika mchana. Lakini ikitumikika usiku, utaanza kuona huyu anatuma hii mwimbo, huyu anaipokelea muhivi, huyu anafanya hivi, huyu anaharibu, huyu anasimama hivi, huyu anapinga. Yeye asema usiku ni karibu, na hakuna kitu kitaendelea, na hakuna kitu kitafanikiwa. Amen. Njoo kwa maana tutumike mchana, na Bwana atatubariki, atatuwezesha ndani ya maisha yetu. Bwana bariki maneno yake. Amen.